Lamsago haini hai takok tai bokok sono जों tinani video nailene কয়েকটা job notification o jagao tongnai private job notification কয়েকটা tongo ke o jagao basi qualification nangnai tei koita vacancies tong toma toma post na har jagnai abo hairo full details kaham ke saiman na bagai ani o video no pole chimi paithak jora kaham ke nai tongdi ke faidi chung first ni chimi kaisa kaisa khayui naile sibano first tongo kendriya bidyalaya BSF Gokulnagar ni phaichung tui notification lamokha walk in interview for the season 2025-26 abahaini tutui notification lamokha notification date unka 31/7/2025 31 ni simi date lamokmani ke aur jaga contractual basis khayuna har jagnai contractual basis na har jagnai ke online application form available tongnai website rojakha BASF gokulnagar.kbs.ac.in o website thangui nani rok online form fill up khai mannai application form angkhang ke date timing rojakha from 1 তারিখ 8 2025 থেকে 10 তারিখ 8 2025 জরাতে নিরক অ্যাপ্লাই খাইমানাই অলরেডি অ্যাপ্লিকেশন চলাই তংখা ইনকে তিনি 2 তারিখ ইনকে তেই 9 দিন হাই টাইম তংখ নিরক দাইতে দাইতে খাই অ্যাপ্লাই খাইমানাই ও জায়গা তোমা তোমা পোস্ট তং নাহারদি আর জায়গা ফুল ডিটেইলস রজাক তংগো TGT Science Biology ni ngai abahai teacher nahar jagnai 11 তারিখ 8 2025 9 AM o time o interview nahar jagnai hain bagu niro 10 তারিখ ni sikang apply ma khainai khete kaisa post tongo counselor ni bagai bi haina 11 তারিখ ono August 2025 o salono walk in interview nahar jagnai ke full details no saimana bagai ba online application khaina bagai bsf.gokulnagar.kbs.ac.in ar jagao apply khaidi ai ar jagao no full details kaham ke saiman nai ke tinini BSF ni Gokulnagar ningai asano notification ke te next nai nelesiona or tongfiu haine hai Government of Tripura ni phaichung tui Ishwar Chandra Vidyasagar College o Belonia South Tripura district ni phaichung tui notification langpika or jaga tongo junior research fellow JRF nahar jaknai kaisa project ni phaichung tui o jaga nahar jaknai junior research fellow ekta vacancy tongnai value 30 years age relaxation per government roles gange rajaknai per month 37,000 khaiui salary rajaknai 2 years joratui boni pore wongkhana 42,000 abahage per month rajaknai gange aboni bagai eligibility criteria full details kaham ke saimana bagai o website o thangai nai jero available rok saiman na icbcollege.edu.in o jagao thangai nai rok details kaham ke saiman nai tei nirokni application apply khainani bagui receive khaijaknai 16 তারিখ 8 2025 jora nirok form yasak jagnai ke dadi dadi khaiui jara interest tonglai rok jogajog khaidi ganke kaham ke obo kaham na post given yagulo na lefinai or tongphibon hai Agartala Cooperative Urban Bank Limited state government partner or BI ni license kana Central Road Kaman Chowmoni Agartala West Tripura ni phaichungti notice or recruitment lamokha kaisa vacancies tongnai general manager tei duita vacancies tongnai grade 4 officer te haike nahar jaknai tei tongo
contractual basis khayo abona harjaknai all contractual basis ke full details kaham ke saimana bagui o jaga o nironi notification naimannai operation cooperation.tripura.gov.in notification a jaga o nirok nailai di ke nirok application fill up khai mannai 31/8/2025 jora nirokni interview ungui mano tentative date rojak tongo 24/9/2025 o salmario nirokni interview ungui mano abo exact date tongyako tentative date rojakha borokni ke boni yagolo sungnaline aro tongo required for laboratory technician OT technician kaini post ni bagui harjaknai Seva Broto nursing home Agartala ni paisangtui notification lamokha laboratory technician by OT technician interview date rojakha 3/8/2025 mane kana Sunday ni dino abongkha 3টা PM ni 3:30 PM sarik ni 3:30 o ke phone number tongo jogajog khainai di 9999363625 tekaisa number tongo 8336804266 o number o jogajog khaikangke nirok kaham ke details saimannai boni agol nailekha আর তুমি ডেলিভারি বয় চাই আগরতলা একটি ডিপার্টমেন্টাল সেন্টারে ডেলিভারি ও স্টোরের কাজের জন্য ছেলে দরকার ডেলিভারির জন্য স্কুটি কোম্পানি থেকে দেওয়া হবে কন্ট্যাক্ট 8837309525 ও নম্বরে যোগাযোগ খাইদি অবো কাইসা ডেলিভারি বয় नि बागै नाहार जागनाय ओंखांके अरतैबो सुबिदा रजाखा ডেলিভারির জন্য স্কুটি কোম্পানি থেকে দেওয়া হবে আর কোম্পানি থেকে স্কুটি কাইসা রাজাকনাই ডেলিভারি বয় नि बागै ते स्टोरेर काज स्टोरेर स्टोरकीपर लाइनाय एबा स्टोरकीपर नि गैतो स्कुटी तो नांगिया न के ऑफिस तो नांनाय गे बनि आगल नाइन लाइफिनाय আর तंफिउ हायनाय কর্মী আবশ্যক एनजीओ সেবামূলক কাজের মানসিকতা সম্পন্ন ফিল্ড ওয়ার্কার্স ও অফিস হেল্পার কর্মী চাই বৈকুণ্ঠ বয়স্ক সেবা আশ্রম বুইয়ের মাথা থেকে गोकुलनगर विशालगढ़ गांके एनजीओ नि सामुं खायनायनि बागै फिल्ड वार्कार्स ते ऑफिस हेल्पार नाहार जागनाय गांके अबंखा वयस्क सेवा आश्रम कायसा बैकुंठ नै आ जागाव सामुं खायनायनि बागै जोगाजोग खायदि 9612219759 ते कायसा दंगो 7085866546 ओ नम्बर जोगाजोग खायखांके निरो kaham ke full details sai mannai ge boni agolo nai figra na to tong ge tei to notification kari khatir ni bagai ge tirani video asang nangnai ge niro o notification bisingo je sajak mani bono daiti khaibai jogajog khai ke niro samungo korongai mannai ge tirani video asang ka jotono hambai।